John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Higala ningon ng Biblia, matungod sa kadakong gugma sa Ginoo di kanato sa kalibutan, kung di niyang ipadala o gihatag ang iyang buktong gipakatao nga anak, nga mao si Kristo Jesus, ug si bisan kinsa ang motuo ug mosalig kang Kristo Jesus, dili gayon malaglag ngadto sa linaw nga kalayo sa impyerno, apan makabaton og kinabuhing dayon ngadto sa gingharian sa langit. Higala munay dakong gugma nga gitanyag sa atong Ginoo iyang gipasundayan kay kanato. Higala ang among gisilbiya diri kaninyo ug among giwali sa kadalanan, sa prisuhan ug ilabi na sa mga eskwelahan. Higala nga giunsa nga si Kristo Jesus namatay tungod sa atong mga sala ug siya gilubong ug sa ikatulog kaadlaw na banhaw sumala sa mga kasulatan. Nga naay 500 kapin ka mga testigo nga nagpamatud nga ang atong Ginoong Hesukristo siya lamang ang buhi nga Dios, siya ang Ginoo nga nabanhaw gikan sa mga patay. Jesus Christ is our Savior. Jesus Christ is our Redeemer. Jesus Christ is the Prince of Peace. Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords.